Pak Kadam, ini termasuk chemical nggak ini? Apa efek dan dampaknya bagi manusia ini? Ini bisa efeknya ini bisa berpengaruh jadi korosif. Selamat datang di channel Alohi Official. Jangan lupa subscribe channel ini, like dan share. Mari berbagi pengetahuan apa yang kalian tahu. Guys, selamat datang di channel Alohi Official. Di video kali ini kita akan melihat proses penaburan kapur ya, untuk pengapuran jalan. Itu di depan ya. Oke, kita lihat. Itu kapurnya cukup tajam sekali ya. Kita harus menggunakan masker apabila berada di dekat penaburan gitu ya, karena tajam, bahaya untuk dihirup. Inilah guys proses penaburan kapur. Sebelum di recycling guys, ini jalan yang lunak ya, jalan yang bonyok, diatasi menggunakan kapur. Jumper menggunakan ekskavator. Belum Pak Kadam. Pak Kadam, ini ya kan kita masih belum beraktivitas. Nanti kalau udah beraktivitas baru. Bisa dijelaskan ini pekerjaan apa ini? Ini namanya stabilisator dengan kapur. Dengan kapur? Ya. Oh, fungsinya buat apa itu Pak? Fungsinya dia untuk mengeringkan tanah. Mengeringkan tanah, baru? Supaya tanah itu stabil. Selama ini kalau dia basah, dia labil ya kan? Labil. Stabil kan? Oh, berarti arti bahasa labil tuh ibaratnya
belum apalah gitu ya. Bagus. Belum layak gitu ya. Nggak layak. Oh, Dia harus iya. distabilkan dia. Harus distabilkan. Oh. Berarti ini untuk mengatasi jalan yang berlumpur ya. Lumpur, basah, Basah. itu. Oh. Ini termasuk chemical nggak ini? Apa efek dan dampaknya bagi manusia ini? Ini bisa efeknya ini bisa berpengaruh jadi korosif untuk manusia. Misalnya Korosif maksudnya? kalau tangan bisa terjadi lecet Oh, atau apa namanya luka gitu ya. iritasi Iritasi kalau ya. bahasa apanya ya, iritasi. Ya, Nah, kalaupun banyak terhirup bisa batuk kita. batu. Ini kan abu ini kan? Dia Kapur sedikit dia berarti ini panas nih Mbak ya. panas. Berarti itu bagi manusia istilahnya nggak bolehlah dekat kalau proses penaburan seperti ini. Maksudnya kalau mau dekat menggunakan masker ya, Ya, harus pakai masker. biar tidak terhirup ya, demi kesehatan. Untuk kesehatan. Kadang dia bisa korosif. Ada yang bisa dijelaskan dampak-dampak lain? Apakah ini berbahaya atau macam mana dampaknya ini Mbak Kadam? Kalau untuk lingkungan, Ya. dia tuh tidak begitu berdampak. Ya. Nah, karena dia ini sejenis cuma kalau tumbuhan bisa untuk pupuk mungkinan dia. Oh ini bisa Ya. terpupuk ya? Nah, kalau tanah yang pH-nya tinggi bisa direndahkan dengan kapur ini pH-nya. Jadi bagus kalau untuk tanaman. Oh gitu ya. Berarti selain untuk jalan fungsinya bisa untuk pupuk juga ini. Bisa ini untuk ya. menstabilkan tanah. Makanya alat kita namanya stabilisator. Oh dia. Berarti banyak fungsinya ya kapur ini. Selain untuk jalan bisa juga untuk tanaman ya, untuk tumbuh-tumbuhan. Nah, itulah tadi penjelasan dari Mbak Kadam ya. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, hear them scream. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me. Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it all, you got one life to ball. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me.
best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me.